जय जगन्नाथ आपण मानक प्रज्योतिष वाल को स्वागत। माघ मास आमर चलची आउ एई माघ मासरे माघ मासरे गुरुवार व्रत किछिटा जगार हेई सबु स्थान रे हेई करि नथांती महिला माने, किंतु आमर ओडिसा रे किछिटा स्थान रे माघ मास गुरुवार हेई जेमती मार्गशीर मास गुरुवार सबु पाली करा जाई थाए, सेमिति माघ मासर मात्र गोटे गुरुवार पाली रखी थांती माने माघ मासर 4टी पाली करी कि 3टी पाली करी आउ गोटे माघ मासको रखी थांती। जो दिन माने सेई माघ मासर गुरुवार दिन आमर माण उद्यापना हेइथाए। एबे चलंतु मु आपनको कहिबि जे एई माघ मासरे केबे आपण माण उद्यापना करिवे। देखंतु मु आपनको असली खड़ीरत्न पंजिकारू देखै दउची शूट करी। तो माण उद्यापन तिथि लेखुची एठी फेब्रुआरी 22 तारिख आमर त्रयोदशी तिथि पड़ुची आउ सेई दिन माण उद्यापना बोली खड़ीरत्न पंजिकारे लेखिची। किंतु आपण जदि चाहिबे ता पूर्वरु मध्य करि परिबे, कारण सबु गुरुवार मध्य बहुत भल अछि। कारण केते जण भाबंती आमे संक्रांति पूर्वरु मध्य करिवु गुरुवार जो गोटे गोटे केते जण भाबंती तांको चिंताधारा थाए जे संक्रांति परे पूर्वरु आमे करिवु, संक्रांति परे आमे करिवुनो। सेमति हेले आपण ता पूर्वरु जेकोसी गुरुवार आपण नेई परिबे, ग्रहण करि परिबे। मु देखुतली सबु गुरुवारे शुभ रहिची। जदि आपण फेब्रुआरी 22 तारिख पंजिका अनुसार देखिबे आ फेब्रुआरी 22 तारिख दिन आमर शुक्ल पक्ष पड़ुची आ सेई शुक्ल पक्ष रे आपण जदि माण उद्यापना करूचंती ताहले तार अमृत बेला मु आपन कहूची माने भोरु आपण को 8:30 मध्य पूजा गोटे समापना करदेवे, कारण से टाइम रे अमृत बेला रही भगवान को पूजा कले आपन को विशेष फल प्राप्ति मिल। ता सहित आपण नहले सकाळ 10:50 रु आरंभ करी 1:09 मध्य पूजा करें। आ गोटे लास्ट समय रोचे 4:16 रु आपणकर 5:49 मध्य पूजा करें। से दिन आपण बैगण सहित बिरी द्रव्य माने बिरीर आपण बिरीर पिठा हो, बिरी आपण चकुली हो कि बरा हो, बिरी द्रव्य किछि खाइबे नै, कारण त्रयोदशी तिथि से दिन रोची। त्रयोदशी तिथि सरीकिना चतुर्दशी तिथि आमर आरंभ हो जाउची, तेणु करी बिरी द्रव्य चतुर्दशी तिथि रे खिया जाए नै आ त्रयोदशी तिथि रे आपण बैगण खिया जाए नै। तेणु एई दीटा जिंस को आपण टिके ध्यान देबे। एबे चलंतु जानिबे माण उद्यापनार कोन रहिची विधि। देखो तो माण उद्यापन तो आपण जानछन्ते गुरुवार दिन हुए, तेणु करी आपण बुधवार दिनरू सबु धुआ पोछा जेमिति करिया कथा पूरा काम सरै देबे। राति रे मध्य आपण चाहिबे जदि चिता चाउल जेमिति आपण चिता चारियाडे पकाया कथा पकई देबे, पूरा घर को सुंदर करी सजै देबे जेमिति माँ आपणको घर को ही निश्चिंत भाबरे आसीबे। आ जो दिन गुरुवार अछि से दिन आपण हळदी टिके गंगा जल रे गाधे पड़ंतु, जल्दी टिके उठंती जेमिति आपण मार्गशीर मासरे जल्दी उठुचंती, सेमिति माघ मासर गुरुवार रे जेहेतु आपण माण उद्यापन करचंती तेणु टिके जल्दी उठिबे। जल्दी उठी करी आपण अंधारुआ थिबो माने अंधारुआ थिबो आपण पूजा आरंभ करदेबे। तो पूजा आरंभ करिया पूर्वरु देखंतु आपण कोठी जो करिथिबे माँ को जोठी बसैबे आस्थान जोठी माँकर, तो सेठी प्रथमे सिंदूर देई दियंतु। सेठी जदि माँकर पाद करचंती सेठी मध्य सिंदूर दियंतु। तापरे आपण कोन करिवे कलश स्थापना करिवे, कारण कलश होची हमर प्रथम पूज्य। तो कलश स्थापना करंतु, तापरे सेई कोठी भितरे आपण खटुली रखंतु। जो खटुली आपण पूर्वरु पूजा करथिबे आपण सेई खटुली रखि परिवे, कारण सेई खटुली रखिबे पूजा करिवे किछि असुविधा नै। जदि आपण प्रथम थर माने मार्गशीर मासरे पूजा करि नाहंती, भाबिचंदी माघ मासरे पूजा करिवे कोनोसी असुविधा कारण, ताहले सेई दिन आपण खटुली ता पूर्व दिनरु चिता फिता पकई सबु रेडी करथिबे। तो खटुली बसैले, खटुली बसै सारला परे आपण कोन करिवे ता ऊपरे माण बसैबे। आपनको जो खटुली ऊपरे माण बसे, तो माण बसैले माण ऊपरे आपण कोन करिवे पूर्वरु जो माण धान थिबो जोटा पूजा हेई सारथिबो सेई माण धान आपण कोन करिवे सेई माण भितरे पूरा फुल करी पूरा ऊपर पर्यंत ये करिवे। ता ऊपरे सेई माण धान ऊपरे आपण धान बेंटी रखिबे। आ ता ऊपरे आपण कोन करिवे 3टी गुआ, जो गुआटी आपण पूर्वरु पूजा करथिबे सेई 3टी गुआ
ଯାହାକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ହଳଦୀ ଆଉ ଟିକେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ପାଣିରେ ଧୋଇ ସେଇ 3ଟି ଗୁଆ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ମାଣ ଧାନ ଉପରେ ଧାନ ବେଣ୍ଟି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ସେଇ ମାଣ ଧାନ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ନାନ କରାଇଦେବେ, ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପ୍ରଥମେ କରାଇଦେବେ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଟିକେ କରାଇବେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ କରାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଇଠି ସ୍ଥାପନା କରିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଥିବ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ସଜେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନୂଆ ଲୁଗା ଯାହା ବି ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ରଖିଥିବେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଲୁଗା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ସବା ଉପରେ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅଗୁର ସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫୁଲ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପସନ୍ଦ, ଧଳା ଫୁଲ ପସନ୍ଦ। ତ ମାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଧଳା ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଫୁଲ, ସୋରିଷ ଝଟା, କଦଳୀ, ଚୂଳ ଥିବା ମୂଳା, ଆଖୁ, କନ୍ଦମୂଳ, ଅଁଳା ପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଟଗର, ତରାଟ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି, ଗେଣ୍ଡୁ ଯଦି ଆପଣ ମିଳିପାରୁଛି ତ ଗେଣ୍ଡୁ, ତ ଆପଣ ଯାହା ମିଳିପାରୁଥିବ ସେଇ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ମାଙ୍କର ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଯେମିତି ଅଇନା, ପାନିଆ, ଚୁଡ଼ି, ସିନ୍ଦୁର ଏଇସବୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଦୀପ ଧୂପ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଣା ଭୋଗ ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପଣା ଭୋଗରେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ପକେଇ, 10ଟି ଜିନିଷ ପକେଇ ଆପଣ ସେଇ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ଯେମିତିକି କ୍ଷୀର, ଦହି, ଛେନା, ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ଗୁଡ଼, ଶ୍ରୀକପୁର, ଘିଅ, ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକେଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ଅଦା ଛେଚା ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି। କ'ଣ ପକେଇ ଆପଣ 10ଟି ଜିନିଷରେ ପଣା ଭୋଗ କରିବେ। ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ଭୋଗ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରର ପୂଜା। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆପଣ ଝୁଣା, କର୍ପୂର ସବୁ ଦେଇକିନା ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ମାନେ 12ଟାରେ, ତ 12ଟାରୁ 1 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଭଜା, କଦଳୀ ଭଜା, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ତା ସହିତ ଆପଣ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଠିକ୍ ଅଛି, 10 ଗୋଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। କାରଣ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା ଭୋଗ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଣ ଉଯାପନା ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ 10ଟି ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳରେ ଆପଣ ସିଝା ମଣ୍ଡା କରିବେ, ସେଇ 10 ଗୋଟିରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରି ଖେଚୁଡ଼ି ସହିତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇ ସିଝା ମଣ୍ଡା ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ସେଇ ପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, 10ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ। ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲେ, ଟିକେ କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଏମିତି ସବୁ କରି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଗୁଡ଼, ଘିଅ, ଏମିତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା, ଏମିତି କର୍ପୂର ଟିକେ, ତ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପକାଇ 10 ଗୋଟି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆପଣ ସିଝା ମଣ୍ଡା କରିବେ। ତା ସହିତ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି କରି ଆପଣ ଦ୍ୱିପହରରେ ପୂଜା କଲେ। ତ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦୀପ ଧୂପ ଯେମିତି ଲଗାଇବା କଥା ଝୁଣା କର୍ପୂରରେ ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ିବେ, ମାଙ୍କର ଅଷ୍ଟକମ ଶ୍ରୋତ ଆପଣ ଶ୍ରୁତି ପାଠ କରିବେ। ଆପଣ ମାଙ୍କର ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଳତି କରିଲେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବ, ତ ସେମିତି ଆପଣ ପୂଜା ପାଠ କରିସାରିବେ। ତ ପୂଜା ପାଠ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଣ ଉଯାପନା କରିପାରିବେ। କେମିତି ମାଣ ଉଯାପନା କରିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଖଟୁଳି ଥିବ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଖଟୁଳିକୁ ଧୀରେ କରିକିନା ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଟିକେ ପଛକୁ କରିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଖଟୁଳିକୁ 3 ଥର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରୁ ଟିକେ ଟେକି ଦେବେ, ନହେଲେ 2 ହାତରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟେକି ଦେବେ 3 ଥର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଣ ଧାନ ପୁରା ଉଛୁଳିକିନା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ମାଣ ଧାନକୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଖସେଇ ଦେଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଣ ଉଯାପନା। ତ ମାଣ ଉଯାପନା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ଲାଗିବନି। ଯେମିତିକା ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ହଉ, କଦଳୀ ହଉ, ମୂଳା, ଆଖୁ, କନ୍ଦମୂଳ ଭୋଗ, ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଉଜେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଜେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଜମାରୁ ଉଜେଇବେନି। ତା ପରଦିନ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଉଜେଇ ଦେବେ। ଉଜେଇ ସାରିଲେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ରହୁଛି ତ ଉଜେଇ ଦେବେ। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା, ମାଣ ଧାନ ରହିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ବେଣ୍ଟି ରହିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜରିରେ ପସେଇକି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବେ, ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେଉଁଠି ଯେମିତି କେହି ଛୁଇଁବେନି, କିଛି କରିବେନି, ତ ସେଇ ଭାବରେ ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବେ।
ଆଉ ସେଇ ଧାନ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଦିନ ଦେଖି ତାକୁ କୁଟି କରି ଖିଚୁଡ଼ି କି କ୍ଷୀରି କରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ କି ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।